السلام عليكم طلبة ديال S1. السلام عليكم طلبة ديال S1 SMPC. في هذا الفيديو هذا غيكون تتم الفيديوهات اللي قبل. في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غنشوفوا لو بروميير برينسيپ دو thermodynamique، واحد البرينسيپ اللي مهم بزاف. بروميير برينسيپ دو thermodynamique thermo. الوغ قبل ما نعرفوا شنو هو لو بروميير برينسيپ thermodynamique خصنا نعرفوا واحد الحاجه مهمه اللي هي l'énergie d'un système. نسميوها l'énergie totale. D'accord? L'énergie totale. E total. D'accord. Alors on va considérer un système. D'accord? Maintenant un système dans un référentiel, un repère. Un repère d'ILI, on dit le système d'ILI. Alors qui est maintenant peut-être un gaz, les particules ou bien les molécules de notre gaz. Alors qu'il y a l'énergie mécanique اللي هي كما كنعرفوا في لا ميكانيك عندنا l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. alors هادشي macroscopique. وكاين عندنا l'énergie interne اللي كاينه لداخل بين لي بارتيكول. interne شي حاجه اللي كتكون ميكروسكوبيك. ماكروسكوبيك شي حاجه كبيره، ميكروسكوبيك شي حاجه صغيره بزاف. داكوغ هادي l'énergie interne. الوغ هاد l'énergie interne شنو هي؟ l'énergie interne مش كتكون من l'énergie cinétique microscopique زائد l'énergie potentielle microscopique زائد واحد l'énergie MI. كل بارتيكول كتكون عندها une énergie propre ديالها سيغما MI CO كاري. الوغ هاد l'énergie interne غادي نوطيها ب U، نقولوا عليها هي U. داكوغ هي U. Alors l'énergie totale tout simplement c'est quoi? Il y a l'énergie mécanique macroscopique plus l'énergie microscopique اللي هي l'énergie interne. D'accord? Alors شنو هي قلنا E C c'est l'énergie cinétique microscopique et EC EP c'est l'énergie potentielle. EP c'est l'énergie potentielle c'est microscopique. D'accord. D'abord l'énergie totale. Alors l'énergie totale شنو هي؟ l'énergie totale tout simplement E total هي l'énergie mécanique plus l'énergie interne. Alors l'énergie mécanique قلنا شنو هي؟ l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. ما نساوش l'énergie interne U. هذه هي l'énergie totale. Alors d'abord غادي نشوفوا l'énoncé ديال le premier principe de thermodynamique. Alors l'énoncé. Alors pour un système fermé, pour un alors في النيفو ديالكم ديما كتخدموا بلي سيستيم fermé. C'est le S4 je pense عاد تشوفوا لي سيستيم ouvert. Il existe quoi? Une fonction d'état extensive واللي ما عارفش شنو extensive رجع لي فيديو اللي قبل. et conservative اللي ما عارفش شنو conservative يعني كتنحافظ. et conservative appelée l'énergie totale. énergie totale E total tel que quoi? كتبها بلون مغاير en rouge que delta
E total est égal WE plus QE. شنو هي أستاذ WE شنو هي QE؟ D'accord. WE c'est le travail. Le travail échangé. Avec E j'ai échangé. Le travail échangé. Avec quoi? Avec le milieu extérieur. Ou bien avec l'extérieur tout simplement. QE c'est l'énergie thermique. L'énergie thermique ولا la chaleur راه تكلمت عليها في الفيديو اللي قبل. Transformation adiabatique قلت لك il n'y a pas d'échange de chaleur ودرت Q est égal à 0. هي نحن وصلنا لها دابا. C'est l'énergie thermique حتى هي échangée. Échangée avec l'extérieur. Avec l'extérieur. نكملها باش l'extérieur. D'accord. Alors عندي واحد لو سيستيم ياك عنده لا فرونتيير ديالو. D'accord. عنده une énergie totale تيوقع فيه l'échange soit travail soit une énergie thermique. D'accord. Alors si le système ديالي هو هذا si le système est macroscopiquement au repos إلا كان متوقف لو سيستيم ديالي في حالة متوقف ماشي ماكروسكوبيكمون. الوغ هادوك لي زينيرجي ماكروسكوبيك غيكونوا صغار. دلتا او سي غتكون صغيرة بزاف قدام دلتا اي. وحتى دلتا او بي غتكون صغيرة بزاف قدام دلتا اي. الوغ اش كيكون عندي دلتا او توتال لا فارياسيون دو لينيرجي توتال اش قلنا هي la variation de l'énergie cinétique macroscopique plus la variation de l'énergie potentielle macroscopique plus la variation de l'énergie interne. هادي وهادي صغار بزاف فين شفناها قدام هادي يعني هادو وهادو négligeable devant la variation de l'énergie interne. Alors finalement on trouve que la variation de l'énergie totale ce n'est que la variation de l'énergie interne delta U. Alors, finalement, la loi ou bien le premier principe thermodynamique, ça va être changé, c'est-à-dire delta U est égal WE plus QE. Le travail échangé plus la chaleur ou bien l'énergie thermique échangée. C'est clair? Alors, هذا هو le premier principe, يعني variation de l'énergie interne. L'énergie interne, c'est une fonction d'état extensive et conservative. وخصني نعرف واحد الحاجه واحد لا كونفونسيون اللي كيخدموا بها في الثيرموديناميك. الوغ نكتبها بلو روج. الكونفونسيون شي حاجه كيتفقوا عليها العلماء باش كلشي ثيرموديناميك. الوغ عندي لو سيستيم ديالي هو هذا صافي. هذا سي نوتر سيستيم. سي كلير. Alors, si il fournit, c'est-à-dire كتخرج منه كيعطيني هذاك الترافاي، لو ترافاي échangé غيكون نيجاتيف. وإلا هو كيعطي لينيرجي تيرميك كي او غتكون نيجاتيف. مي باغ كونطخ إلا كان il reçoit هو اللي كياخد هاد الترافاي كتكون الترافاي échangé غيكون موجب بوزيتيف. Et s'il reçoit l'énergie thermique, alors QE, ça sera positif. C'est clair. إلا كان le système ديالي هو اللي كياخد l'énergie كتكون positive. إلا كان هو اللي كيعطي l'énergie كتكون négative. D'accord. Alors, on va parler pour une transformation élémentaire. Alors, pour une transformation élémentaire, بحال انفينيتيزيمال شي حاجه صغيره. دي دو يو سي دلتا دبليو او بلس دلتا كيو او. هذا le premier principe, la relation du premier principe, ولكن dans le cas d'une transformation élémentaire. Alors D
U شنو هي c'est la variation de l'énergie interne, la variation de l'énergie interne, d'accord, et la delta WE, pardon, c'est la quantité d'énergie échangée, sous la forme, bien sous forme de travail. Alors من بعد في les vidéos اللي جايين غنشوفوا كيفاش كنحسبوا هذا الترافاي، كيفاش كنحسبوا هاد l'énergie thermique, d'accord. Au delta Q E, c'est la quantité d'énergie thermique échangée. C'est clair. Ça donne أمورها واضحة. C'est une énergie ou bien quantité échangée. Quand on وصلنا la fin de la vidéo, alors نشوف la vidéo الجاي اللي غادي نشوفوا فيه كيفاش نكالكوليو le travail في كل transformation et aussi la chaleur liée à l'énergie thermique. Au revoir.